Fuel tanker available po. 20 kl po. Sinotrack. Ho NX 371 horsepower. Yan po, 20 kl. Meron tayong 4 1, 2, 3, 4, 5 6 compartment. 4 kl, 4 kl, 2 kl, 2 kl, tsaka 6 kl. Brand new po ito. Tapos dito po yung parang lagayan ng mga ano, hose nya. Ito nya. Yan. Ganda po. May hose po dito, tsaka fire extinguisher nya. Yan, ganda. Yan po. Tsaka may free na po itong water brake nya, water tanker nya. Yan po, ganda. 20 kl na po, brand new. Yan po, Ho NX 371 horsepower. Available po ito. Ganda-ganda. Yan po.